Sakandim doksinga ya chanawana ina sama dogoni saksamamang MLA achik tunggipa Dr. Nomar Memolni Bangalangko achikani chawari raani gimano aganangba khatanangko nasimangna abenga yana sama dogni speaker honginga deputy speaker yana mena aganangaha achikrang Bangalangko ba Bangladeshi Bangalangko kam kanada rakchaken ba bisisa bisigni kam ka jamanchide oko dongaha dimichikba jamanchide mamungkuba agan geja wan Bangalko chawari noko ranapi donenga yan blongin kenanangba onga jamanchide achiga songo Bangalangsa sasunkagen aro garusni gumanba biaganangaha rajabalau ruri mandini MLA waniko aro polbario ruri mandi MLA waniko ba achigrangko MLA ongimang sasunkaniko bia kain jaimang aganangaha nasimang chugmung bideko knayang pachina yan all Assam Karbi Anglong Wangala Festival matmatungo tinggali jano bia space unangaha knai masih langpachina sakandekon mamnatinga. Deputy Speaker, second prestigious post in Assam, Manaha. Nama apa nama? Kusi apa? Kaya kota moi dekhi aso, Garo Hilson Gollywood dekhe. Amar yato arambo hoise, hedinakon mur ghorote goisile ekta. Amar manubবিলাক Bangladeshi Musalmanor proti affinity barise. Aro ghorot ahi ei chawari bonai thake 3 বছৰ 4 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত এনেকা chawari bonai থাকিলে মিয়া মানুহবিলাক বাংলাদেশৰ আমাৰ গোটে গাৰোবিলাক সব মিয়া হৈ যাব. You have to be very careful. এটো মই ওয়ার্নিং হিচাপে ক'বলৈ ইছো সতৰ্ক কৰি দিছো. ये खालसा को रिजेक्ट खाबो बांग्लादेशी रिफ्यूजी रंग इबाह आरो आंनि आचिक मान्दे संग आचिक मान्दे नको काम खाए बिलसी गिली बिलसी बंगा बिलसी गथाम आरो चुपचाप फिजिकल रिलेशन होंगेन आरो प्रेग्नेंट होंगेन दे सावारी एकदम डेंजर सिचुएशन ये कल्चर को एकदम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट खाबो बांग्लादेशी मुस्लिम नो एंट्री आंनि संग आंनि मान्देरां शासन खागेन गारो हिल्स गारो मान्देरां शासन खागेन दाउदे मायंगा two constituency Muslim Manderang शासन खा खाना खा गुजा एकदम डेंजर सिचुएशन राजाबाला आरो फुलबारी MLA constituency Muslim Mande MLA दुगाउन आंनि मान्देरांखौ बांग्लादेशी शासन खा इयातो हाबुरान होब लागे घुमाइसे नेपालपेटी फाले মই পাইছো একটা मिया बिया पातिसे सुगाजाনৰ ফালৰ পৰা আহি পেলাই বি এলাৰ্ট নহলে গাৰো জাতি শেষ হৈ যাব অলপমান আছে আৰু নাইকিয়া হৈ যাব খুব ভাল কথা ওয়াংগালা ফেষ্টিভেল টিংলিয়ানত হৈছে on behalf of the people of Karbi Anglong I welcome you all গোৱালপাৰা কামৰূপৰ পৰা আহিছে ৱেষ্ট গোৱালপাৰা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আহিছে আৰু বেলেগ বেলেগ জাগাৰ পৰা আহিছে सबके मैं यात वेलकम करूँ आमार व्यवस्था करोते अलग भूल हो पारे अलग कष्ट हो पारे प्लीज फॉरगिव अस अरेंजमेंट जे आलामला दंगाई न कांगाल संग नाई बाहा और कांगाल मंदिरां माइ रकम वीआईपी एंटरटेनमेंट खागोन ना खामा खाबो आलामला झाप झोप आंगा अरेंज खा आरो अंतिसा फर्स्ट टाइम गारो डेवलपमेंट काउंसिल माना आरो जतन खाए दे आछिक जातखो ऑटोनोमस काउंसिल बा सैटेलाइट काउंसिल मानगेन ना मिलिजुली खाम खाबो आंखो सपोर्ट खाबो आंगा चीफ मिनिस्टर को कन्विंस खागेन आरो आंनि जातखो पूरा लिफ्ट अप खागेन यूनिटी दंगाजे मैं होंगेन तो बना प्रॉब्लम होंगेन
bintang jat angni achik jat ko attack hagen. Anga request hagen once again. Jadi pengen na mili-juli kam hagen. Aro angni jat ko pura species status mangen. Now the evening cultural program daga anga request again gomok kam inoy babo